बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, आप लोग कह रहे होंगे कि भाई आज तो गालिब खान माशाल्लाह खुश खुश दिखाई दे रहा है। वजह क्या है भाई? वजह ये है कि आज इतवार के दिन है और इतवार के दिन थोड़ा हम हंसी मजाक और गपशप लगाते हैं और अपनी फनी वीडियोस अपनी फनी लतीफे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मजे की बात बताऊँ आपको, मेरे मोहल्ले वाले सिर्फ इतवार वाले दिन इंतजार में रहते कि भाई इतवार वाले दिन कब आएगा, गालिब खान के फनी लतीफे हम लोग सुन ले। पिछले दिनों क्या हुआ, आप लोगों का बुरा हाल होने वाला है आज आंसर्स के। 2 दिन पहले क्या हुआ कि मैं रास्ते से गुजर रहा था, हमारे मोहल्ले में एक छोटा सा लड़का है, इरफान नाम है उसका। तो उसने कहा गालिब भाई वो पन्नी वीडियो आएगी कि नहीं आएगी? पिछले इतवार को तो नहीं आई थी। मैंने कहा पिछले इतवार को हमारे इधर सबका इंतकाल हो गया था, अल्लाह मगफिरत नसीब फरमाए। मैंने कहा इस इतवार को आएगी। तो फिर मैंने कहा चलो यार इससे अपनी 1-2 वीडियो मतलब देख लेता हूँ इसके मोबाइल से। तो मैंने इससे मोबाइल लिया और अपने चैनल खोल के देखा तो अनसब्सक्राइब था। मैंने कहा यार मैंने तो पहले आपके से मतलब मोबाइल लेके सब्सक्राइब करवाया था, वीडियो भी देखी थी। उसने कहा हाँ गालिब भाई मैं इतवार वाले दिन, जब इतवार वाले दिन आता है ना तब सब्सक्राइब कर लेता हूँ। इतवार के दिन गुजरने के बाद फिर सब्सक्राइब। मैंने कहा खुदा के बंदे। उसने कहा नहीं यार गालिब भाई मैं अब किसी पन्नी वीडियो देखता हूँ तभी मैं इतवार वाले दिन सब्सक्राइब करता हूँ, इतवार वाले दिन गुजर जाए फिर मैं अनसब्सक्राइब कर लेता हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी मेरे साथ ऐसे ही कर रहे हो कि भाई इतवार वाले दिन सब सब्सक्राइब करते हो, इतवार वाले दिन के बाद जो है ना फिर अनसब्सक्राइब कर देता हूँ, क्योंकि इतवार वाले दिन व्यूज बड़े होते हैं। तो आज के मजे के बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यार, चलो आज बहुत दिन हुआ किसी का प्रमोशन नहीं किया, आज एक बंदे का प्रमोशन करते हैं, बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड बंदा है यार, उसने तो हमें पता नहीं कहाँ का। और इसका एक वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, इसके चैनल का नाम डॉक्टर अब्दुल वहाब, और उसके चैनल का ये एक वीडियो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये वीडियो आप देखोगे ना तो आपका दिल दग 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 करेगा यार, इतना खतरनाक गार में ये बंदा कैसे किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने इसको जो है ना इतना बड़ा हौसला दिया, दिल दिया, मैं इसको सलूट करता हूँ। और आप भी इस वीडियो को देखिएगा ना तो कमजोर दिल अपराध इस वीडियो को कभी नहीं देखिएगा भाई, मेरा तो खुद दिल दल दर कर रहा, दग 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 कर रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो लाजमी देखनी है। तो गर्मी का दिन है, चलो गर्मी के हवाले से एक लतीफा आपके सामने शेयर करता हूँ। बहुत बचपन की बात है, जिस वक्त मैं मदरसे में पढ़ रहा था, कायदा मेरे ख्याल में पढ़ रहा था, मैं बहुत छोटा था। तो उस वक्त सख्त गर्मी के दिन थे, जैसे इस वक्त सख्त गर्मी के दिन है और मेरे से पसीना निकल रहा है, आप लोग देख रहे हो। तो हमारे उस्ताद जी ने जो है ना वो तैयार की, लस्सी बनाई, 2 गिलास लस्सी बनाई और बहुत सा दही मंगवाया और लस्सी तैयार की। और लस्सी भी 2 गिलास मतलब तैयार की। और मतलब हमारे मदरसे में 2 उस्ताद थे, एक सामने क्लास लगता था, एक हमारा क्लास लगता था। तो हमारे उस्ताद का उन दोनों में दूसरे उस्ताद के साथ थोड़ा सा अनबन हो गया था, थोड़ा होता है ना मदरसों में या स्कूल वगैरह में थोड़ा अनबन हो जाता है। तो हमारे उस्ताद मोहतरम का उन उस्ताद के साथ थोड़ा अनबन हो गया था। तो उसने 2 गिलास लस्सी तैयार की और एक दोनों गिलासों में डाल दी और एक गिलास में डाल के जो है ना खुद 1-2 घूंट पिया। फिर मेरे को कहा, मैं उसके सामने सबक सुनाने के लिए बैठा हुआ था, फिर मेरे को कहा मतलब मुंह से नहीं कहा, ऐसे कहा, ऐसे इशारा किया। बस मैंने समझा इसके दूसरे उस्ताद के साथ थोड़ा झगड़ा मगड़ा हुआ है, थोड़ा मुंह मारी हुई है, इसका ये मतलब है कि भाई पी लो, खुद ही पी लो गालिब। तो बस मैंने भी कहा ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस गिलास उठाया और पी लिया। तो मुझसे कहा यार ये क्या किया, मैंने तो उसके लिए बनाया था, उससे पहले झगड़ा हुआ है और अभी जो है ना आपने लस्सी भी पी लिया, अभी तो पक्का और झगड़ा होने वाला है। तो उसके बाद उस बेचारे ने जो है ना दोबारा दही मंगवाई, उससे माजरत की कि यार ऐसा ऐसा सीन हुआ है, आप नाराज नहीं हो ना, आपके लिए मैं दोबारा लस्सी मंगवाता हूँ। एक और लतीफा आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ कि पिछले दिनों एक वीडियो में देख रहा था। आपको पता है मैं बहुत कम ऐसी लोगों की वीडियो है जो मैं यार सामने से देख लेता हूँ, बाकी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मोबाइल की तरफ मैं जितना देखता हूँ ना, ऑनलाइन जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ बहुत ज्यादा मोबाइल की तरफ देखना पड़ता है, तो आंखें भी मेरे अक्सर लाल होती है। तो मैं वीडियो को देखता नहीं हूँ, बस खोल के मतलब सामने रख के वो चलती रहती है, फिर मैं कमेंट कर देता हूँ। तो पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, उस पर मैं कमेंट कर रहा था कि आप बहुत बहादुर हो, बस गलती से मुझे टाइप हो गया आप बहुत बंदर हो, बस। उसके बाद जो मुझे गालियां पड़ी है ना बहुत ही तू इंसान है हैवान है क्या है, देखता नहीं है, बस टाइप कर देता है, जो भी आता है बस टाइप कर देता। तो मेरा वहां पे लिखना था कि बहादुर हो, लेकिन वो टाइपिंग में आपको पता होता है कि आप अक्सर चीज लिखते हो तो खुद ही टाइप होके चली जाती है। तो बस गलती हो गई, माजरत की है भाई मैंने उससे फिर बहुत ज्यादा, मैंने कहा मेरा हरगिज मतलब लिखने का मतलब बंदर नहीं था, मैं बहादुर लिख रहा था, बहादुर की जगह आपको बंदर लिख दिया गया, बहुत ज्यादा माजरत करता हूँ। फिर मैंने डिलीट कर दिया, माजरत की बहुत ज्यादा। अच्छा स्कूल के दिनों का एक वाक्य आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, बहुत ही जबरदस्त है। आप लोग कहोगे क्या गालिब खान वाकई यार आप गालिब हो, वाकई गालिब हो। हुआ कुछ यूं यार कि मैंने 3 महीने तक
اپنے اسکول کا ہوم ورک جو ہے نا چیک نہیں کروایا 3 مہینے تک. یہ میرا ریکارڈ ہے بالکل. ایک بھی استاد کا میں نے نہیں چیک کروایا. اس کا وجہ کیا تھی میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا دیتا ہوں. وہ اپنے ڈیزائن اگر ہو سکتا ہے ممکن تو وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں ایک وقت ہوا تھا نا میرے کو ایک شوق چڑھ گیا تھا یہ ڈیزائننگ کرنے کا. بس اسکول میں جب ٹائم ملتا تھا مطلب اسکول میں جب ورک ملتا تھا نا ایک کلاس ورک ہوتا ہے ایک ہوم ورک CW اور HW. بچے زیادہ سمجھتے ہیں اس بات کو. میرا بہت پرانا بات ہو گیا میرا. تو جب ورک ملتا تھا تو میں ڈیزائننگ میں لگ جاتا تھا بس کام چھوڑ کے. اور صفحے کے جو آگے پیچھے جو مثال کے طور پہ یہ صفحہ ہے نا تو اوپر نیچے یہ ڈیزائننگ پول مول یہ بنانے میں لگ جاتا تھا. ارے بھائی غالب خان اسکول کے سبق لکھ لو. نہیں بس ڈیزائننگ پول مول یہ چیزیں میں بنا رہا ہوں. تو آگے کا کچھ اور بھی سین ہوا تو وہ میں نہیں بتاتا ہوں. جو بندہ پول مول زیادہ بناتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو واقعی کی طرف آتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا کچھ یوں کہ میں یہ پول مول بناتا تھا اور اسکول کا میں صرف اسکول میں سارا سبق لکھ لیتا استاد بلیک بورڈ پہ. میں صرف ایک لکیر لکھ لیتا تھا بس کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت اور یہ چیزوں پہ میں عاشق ہو گیا تھا پول مول بنانے میں. تو بس استاد پھر جیسے ہی استاد کے پاس سارے جو ہے نا کام چیک کروانے جاتے تھے میں جگہ پہ بیٹھا رہتا تھا. استاد جب آ جاتا تھا میرے سے پوچھتا تھا ہاں غالب چیک کروایا. میں نے کہا سر چیک کروایا. کب کا چیک کروایا. ایسے اعتماد کے ساتھ میں بول لیتا تھا. اور جب HW کا کام ہوتا تھا وہ بھی استاد کہتا تھا ہاں غالب چیک کروایا. میں نے کہا ہاں بھائی چیک کروایا. سر دیکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے دکھا دوں. سر بھی میں مطمئن ہو جاتا کہ بھائی بندہ اتنا ٹیلنٹڈ ہو کے اعتماد کے ساتھ بول رہا ہے تو بس اس نے جو ہے نا کام کیا ہوا ہے پکا کام کرتے چیک کرواتا. یہ اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ روز کا اس کا یہ ڈرامہ ہے. جیسے استاد بلیک بورڈ پہ کام کمپلیٹ ہوا اور لوگ اس کے پاس چیک کروانے کی میں آرام سے کاپی بند کر کے بیگ میں رکھ دیتا تھا چل ہو کے. 3 مہینے تک یہ کام چلتا رہا میرا. ایک بھی ہوم ورک کا بس مطلب ہر ایک پیج میں پہلا سطر لکھ لیتا تھا. چاہے HW تو میں لکھتا ہی نہیں تھا. اور جو کلاس ورک تھا نا CW وہ بس میں پہلے لکھ لیتا تھا. بس باقی میں ٹائم نکل جاتا تھا میں آرام سے بیگ میں بس وہ رکھ دیتا تھا کاپی وغیرہ رکھ لیتا. 3 مہینے بعد پتہ ایسا چلا نا ہماری ایک مس تھی بہت ہی سخت قسم کی مس تھی بہت ہی خطرناک. مجھے بہت زیادہ مارتی تھی. مجھے بھی آج اس کا مار یاد ہے. سائمہ نام تھا اس کا. بہت زیادہ مارتی تھی ہمیں. تو اللہ اس کی حالات ٹھیک کرے. اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. جہاں بھی خوش رہے. وہ ہماری استاد تھی ہمارے اچھے کے لیے ہمیں مارتی تھی. تو اس کو ایک دن شک پڑا. اس نے جیسے ہی کاپیاں نکالی نا میں اپنی مطلب اسٹڈی کے سوشل اسٹڈی وہ پڑھاتی تھی. کاپی میری نکالی ایک صفحہ پلٹتی ہے دوسرا پلٹتی تیسرا پلٹتی چوتھا. کیا کر رہے ہو یہ HW کا تو تصور ہی نہیں ہے. جو CW ہے پہلے لکیر سے زیادہ کیوں نہیں لکھی. بس میں خاموش. اور اس دن جو ہے نا گرمیوں کا چھٹی ہونے والا تھا بس. اور اس کے بعد ایک کاپی نکالی دوسری تیسری. میرے کو بھائی تم کیا کر رہے ہو یہ اتنا سارے اسکول سوئے ہوا ہے تمہاری کاپی کوئی چیز کر رہا ہے. میں نے کہا بس کیا کرے. میں بس خاموش رہا. چھوٹا بچہ تھا. بہت زیادہ مجھے مارا اس دن. بہت زیادہ مارا. جب اچھی طرح مار لیا نا تو اس نے کہا آپ کی آج چھٹی جو ہے نا بند ہے. سارے اسکول والوں کی چھٹی ہو گئی. 2 مہینے کے گرمی جون جولائی کی چھٹی ہو گئی تھی اسی دن. اور اس نے کہا بھائی شام تک جب تک آپ اسکول کا کام مکمل نہیں کرو گی یا مکمل میرا کاپی جو ہے نا آپ نے مکمل کرنا ہے. میں نے کہا صحیح ہے مس آپ بے فکر ہو جائے. میں بیٹھ گیا اداس ہو کے. اچھی طرح مجھے مار پڑی تھی بس اداس ہو کے بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی مس وغیرہ باہر کلاس سے نکلی وہ اپنا تب کرسی وغیرہ پہ بیٹھ کے آپ نے وہ گپ شپ لگاتی ہے نا میٹنگ روم میں. بس وہ جیسے ہی بیٹھ گئے بس میں نے بس تک کس کر رکھا اور فوراً بار. وہ دن آج کا دن غالب خان پھر اسکول نہیں گیا. چوتھی کلاس میں جو چھوڑ آیا ہوں نا تو چھوڑ آیا ہوں. غالب خان اس دن کے بعد پھر اسکول نہیں گیا. لیکن شکر الحمدللہ ابھی بھی کوئی انگریزی میں بات کر رہے ہیں تیار ہوں. بالکل جیسے اسکول میں نے پڑھا تھا نا اور جس زمانے میں پڑھا تھا بالکل تیار ہوں. اگلے جاتے ہیں کچھ اور انٹرسٹنگ اور فنی سی ویڈیو معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہوا یوں کہ کچھ دن پہلے جو ہے نا ہماری ایک سسٹر تھی ہینا سسٹر. اس نے ایک ویڈیو شیئر کی. اس میں کہا کہ فلانا یوٹیوبر کو جو ہے نا اس کی وائف کو اور اس کو جو ہے نا کرونا وائرس ہے. تو میں نے کہا اور وہ دوست مجھے ایسا لگا کہ یہ میرا دوست ہے حسنین اور ایمن. میرا بہت ہی زبردست دوست ہے حسنین. آج بھی مجھے اس نے بلایا کہ ایک جگہ پہ جانا ہے کچھ ویڈیو بنانی ہے. میں نے کہا بالکل چلتے ہیں سر. تو یار مجھے لگا میں بہت دکھ ہوا کیونکہ یار ایک دوست کے مطلب بات سننے تھے کہ یار اس کو کوئی بیماری ہوئی ہے کچھ ہوا تو بہت فکر لاحق ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا میں نے کہا یار یہ تو بہت برا ہوا ہے. میں نے ڈائریکٹ اس کو میسج کیا. میں نے کہا نہیں صاحب آپ کو کچھ ہوا ہے فیملی کو کچھ ہوا ہے کیا. میں ایسے کچھ باتیں سن رہا ہوں. اس نے کہا نہیں غالب بھائی ایسا کچھ بھی بات نہیں ہے.
मैंने कहा देखो सर मुझसे नहीं छुपा, मेरे को ऐसा पता लगे बाकायदा आपके बारे में एक वीडियो चल रही है आपके बारे में। तो उसने कहा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मैं भी थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा चलो अल्लाह आपको और मतलब सेहत और तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे। मैंने कहा शायद हो सकता है किसी और के बारे में। तो वो वीडियो जो हिना सिस्टर ने लगाई थी ना, बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब हसनैन साहब और उनकी वाइफ में और वो जो यूट्यूबर है बिल्कुल फर्क नहीं है, बस 19-20 का फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। तो बस ये क्या गलती हो गई, तो मैंने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। मैंने कहा गालिब खान तू वीडियो की तरफ सही क्यों नहीं देखता है, वीडियो की तरफ तू सही नहीं देखता है, इसी वजह से तू किसी दिन पिटेगा और बहुत ज्यादा पिटेगा। अच्छा एक और जल्दी जल्दी से 1-2 रह गए जो भी आपको खत्म कर देते हैं क्योंकि यार फिर रह जाते हैं। एक और सिस्टर ने हमारी वीडियो अपलोड की और उसने डिजाइनिंग कपड़े वगैरह दिखाए ना, तो मैंने उसको कमेंट में किया कि भाई बहुत ही डिजाइनिंग वीडियो है। उसने कहा गालिब खान बेड़ा घर को तेरा, ये डिजाइनिंग वीडियो है या डिजाइनिंग कपड़े। तो मैंने कहा बस गालिब खान क्या करे, वीडियो की तरफ से वो देख नहीं सकता। एक और मजे के बहुत ही जबरदस्त और आखिरी लतीफ आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारा एक दोस्त था, शेयर नहीं करना चाहिए लेकिन है बात पनी बात है। हमारा एक दोस्त है ना, उसके साथ व्हाट्सएप पे मेरा तकरीबन घंटा चलता रहता है, छोटे छोटे मैसेजेस चलते रहते हैं। एक मरतबा वो घर से बाहर था और घर से बाहर से मेरा उससे कांटेक्ट मतलब उससे मेरा कांटेक्ट चल रहा है, बातों पे मैसेजेस मैं इसके साथ करता जा रहा हूँ। तो बेचारा घर आया और उसको जो है ना पेशाब लगा हुआ था, बहुत सख्त पेशाब लगा हुआ था। तो बेचारा जैसे वॉशरूम के अंदर जाता टंग मैं उसको मैसेज कर देता। मेरे को क्या पता कि वो बेचारा भी घर पहुंचा है और अब मतलब वॉशरूम जाना चाहता है, टंग में मैसेज कर देता हूँ। उधर से वो बेचारे को फिर वापस वॉशरूम से बाहर आना पड़ता है, टंग टंग टंग, फिर मैसेज टाइप कर देता है, फिर मैं उसके जवाब टंग दोबारा टंग करके दोबारा मैसेज कर देता। वो बेचारे जैसे वॉशरूम में कदम रखते दोबारा वापस निकल जाता है और मतलब मेरे को मैसेज करता है। मतलब 4-5 मरतबा मेरा उसके साथ ये किया। मेरे को क्या पता है कि इसके साथ ये हालात चल रहा है। उसने कहा गालिब खान अल्लाह आपको अकल ले, मेरे को तो पेशाब करने तो मेरे को दे दो कि मैं पेशाब कर लो, टंग 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 थोड़ा सा भी सफर नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा यार गालिब खान बस जिससे मोहब्बत हो तो ऐसे ही होता है। तो इसी के साथ अब उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और जिस बंदे का मैंने आपको दिया है ना लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो लाजमी उसको जो है ना सब्सक्राइब करना, इसकी वीडियो देख लेना, बहुत ही बहादुर बंदा है। और इसी के साथ वीडियो लंबी हो गई माजरत के साथ, पिछले इतवार को डाली नहीं थी फनी वीडियो, तो ये कसर मैंने पूरी कर दी। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।